Hi, I'm Chad Post from Open Letter Books here at the University of Rochester, and I want to thank you all for coming out to the first Reading the World Conversation Series event for this season. We're going to have another event on December 1st featuring Margaret Carson and Sergio Shapek, and you can expect postcards and emails and Facebook invites and all that kind of stuff over the next couple weeks. But tonight, we have 3 writers here from the Ledig House. One of our guests, we're going to have 4, but one of them got sick and couldn't make it. And I'm really excited that they're all here, and this is going to be very interesting and diverse and exciting. But just to give you a bit of an introduction, the Reading the World Conversation Series started, I guess, 4 years now with an event featuring Salman Rushdie and Umberto Eco. And every year at the university, we have a number of readings with international authors and translators who come here to Rochester to talk to all of you, present various international works, talk about some of the issues related to translation. The series is sponsored by the Arts and Sciences, by Open Letter, and by the National Endowment for the Arts right now. And I want to thank all of those people involved for making this all possible. In terms of the Ledig House, it's run by the fantastic D.W. Gibson, and mysterious, as I like to say, D.W. Gibson, who does a lot of very interesting things, ranging from being a scout to writing a long article for the New York Times on not working, which is what he's doing right now. But and he also runs the Ledig House, which is one of the only residency programs in the United States for international writers that can come for like a 6-week period, 4 to 6 week period, and stay and work on their artwork and the translations that they're doing, and interact with a lot of other authors from around the world. So it's a very unique place, and it happens to be in Omi, New York, which is just north of Albany, so it's not that far for them to come over here every year, and it's, well, you smile because you know that drive is not fun. It is long. It's not far, like, relatively speaking, like in contrast to like Seattle or whatever, or Minneapolis. But it's fantastic that they can make it here every year, and they always have the most interesting people. This is one of my favorite events that we do as part of the series. So I'm actually just going to get started. And the first person I'm going to bring up is Mads Mygind, who is from Denmark and has published his work in a number of different Scandinavian periodicals. He's a poet who had a collection, a chapbook of poems come out a year ago, and then had his first full collection come out in February of 2011, which is entitled something like Before We Blink or In the Blink of an Eye, if you translate it fairly directly into English. He studies Nordic language and literature, as well as visual culture, which makes a lot of sense for here at Rochester. And in 2007, he founded Verbale Pupiller, a poetry festival. That's my direct translation from the Danish as well, of Verbal Pupils, which is fascinating. So, Mads, you want to come up and read some of your work? You can preface it, whatever you want. I'm going to introduce a little of what I'm going to read to you, because most of it will be in Danish, and I'm not sure that all of you in here understand Danish completely. Of course, mostly do, and the ones that don't understand a little, but I'll just introduce it a little bit. And yeah, I'm really glad to be here, and the 4-hour drive we took up here is actually the longest drive you can take from one end of the country, where I live, to the other. So for me it was a gigantic trip. But I'm going to start by reading some poems from this poetry collection, In the Blink of an Eye, I guess it's called, but it's going to be in Danish. So you'll just have to not take too much care of what it means, and just listen to the way I'm reading it, and maybe you will even be able to understand a word or two. So maybe it's not completely possible, but it makes sense from the way I view poetry and literature, that it doesn't always have to be what it means, and it doesn't also always have to be what the poem means, but also what it does and how it's written, how it's presented, that matters. I'll start by reading some traditional poems, you could say, and they're not that fast in the rhythm, and then I'll read some longer poems, a couple of longer poems that are supposed to be read really, really quick, and I'll do it for you, and then for sure you'll have no idea what I'm saying, and then just listen to the sound of it. But first, velkommen i det eventuelle, der er ikke andet, gammel honning mellem fingrene, en cardigan at være bange i.
Stræk armene ud, du er vigtig for henvendelsen af lugten af mønter i en svedig hånd. Under adrenalinskyer peger du fremad. Der er det svært at gennemskue træerne for bare skov. Her er en mulig ulighed, man kan begrænse sig af. De største friheder. Du behøver ikke at forstå det for at være her. I vejsiden en grævlings knuste kranium, længere ude trækker en vindmølle landskabet op. Forstå nu det, jeg siger. Forstå nu, det, jeg siger, er ikke forskelligt fra det, jeg ikke siger. Endnu ved de ikke, at der kun er utopi. Revolutioner i fingerspidserne i grøften, en bil krøllet sammen som en sommer, vi har efterladt som ved et uheld. Jeg er nødt til at læse den kontrakt igen. Det er sommer nu, dengang. Hvor skal vi hen? Ud i det ydmygende vejr, som om det var uden for noget. Som om jeg ikke stod inde midt i det. Som om der findes afstande. Jeg gik en tur i skoven. Bare rolig, skoven er en konstruktion. Afbidte negle i vasken, vinterdage uden forløb. Så barberer man sig eller går en tur, knækker en valnød, hilser på sin hjerne. Jeg børster tænder, tørrer af, knapper en skjorte. Pas på trinnet, når du går. Nynner du en sang, når du går, er du her mest. Vi har brug for dig, men du er ikke nødvendig i Bolivias korrupte højder, i Mexico Citys vanvittige centrum i tilsandede flygtningelejre. Derfor disse fortsættelser, der enkelte gange stopper op, som om pausen var tavs, som om pausen skulle forløse noget. Et simpelt indbrud, sagde du. Noget nyt. Ville det være på tide med lidt hårdslående nutid? I morgen er alle mine problemer væk. Slim, udfald, virketrang. Men hvil nu, mormor. Hvad tænkte du under morfindynen? Jeg overlader jer alt, og jeg overlader jer intet. Jeg håber, du hørte, at jeg græd. Then I'm going to read a couple of so-called long poems, which are a couple of pages, and in a different rhythm. Jeg sætter ild til ilden, alting virker symbolsk i dag, sikke noget pis, regnen forsvandt bare det, du får mig til at skrige, stumme svin. Jeg røg en cigaret nede i lungerne, er der fest, kom som om du er, det er så ærligt at opholde sig her har han harlagt sig til at dø. Se, græsset lugter af vådt græs, vi er kommet dertil, hvor vi mestrer hinanden, lad mig være i det forskelsløse, det hviler på dig, dit jakkesæt, det støde er en del af dit sprog, du hører ikke noget, hør, et elektrisk hegn bider i regn, det er koldt og nytteløst herude, let og to fugle samtidig smiler jeg kunstigt, hvis man kan det. Du gør, hvad du kan, sikke en undskyldning, tænker jeg, en aften var du væk, før du var her i de springende stod du og står du, jeg har ikke brug for at gentage mig selv, Var det ikke sidste gang, du vil have noget ud af mit selskab, Jeg gør, hvad jeg kan for at kunne brænde det ned og gå derfra med nøglen til et brændende hus. Hvem bebor dette fragment? Man må gøre det nemt. Besvær sig det mindste besvær. Har du hørt det? Du hører ikke til her. Hvor? Det er subjektivt, hvor her er. Du gik i stå og står i det bestående. Så du noget, du kunne genkende? Er der andet end tavshed i din mund? Er der subjektivt at opholde sig? Hold op, jeg gør ikke, hvad jeg kan. Ikke altid. Det er for nemt. Gå ind i det brændende hus og bære røgen ud i lungerne. I lungerne stort simpelt hierarki. Du er velkommen til at gå med om lidt af en subjektiv erfaring. Jeg efterlader her som et varmt barn søgt i fravær. Er du igen gået op som en erkendelse? Og det du ville være, var det samme, jeg siger. Jeg savner jer. Se mig, adrenalinsvin. Så du der omkring i det oplagte opland, hvor jeg turer og tænker, det er somkonstruktioner, der holder byen sammen. Men hvad drev den? Vinden vender. Vinden er så tilfældig, som vinden blæser. Solen skinnede i dag, i går efter guldet. Det er klart, det fortsætter og bliver ved med at brænde huset, hvor du står med idyll i en rastløs hånd. Jeg har haft en vild nat. Jeg stoler på mine sår. Du sidder fast i en tanke. Synk den. Vi kommer alligevel an på så meget. Jeg skriver lige den her sætning færdig. Det er ikke meget. Jeg finder mig i en gammel sovepose. En følelse. Ved fyren af denne sætning melde sig, der er varmt i det kolde udhus. Synes du ikke? Den her ø er et punktum i havet. Der er ikke meget at berette. Jeg fryser sjældent og sover om morgenen. Jeg kommer gående hen ad vejen. Stod jeg og står jeg. Jeg er det reneste eksempel på et folk. Jeg er starten på et hvert diktatur. And another one. Jeg skriger gennem organerne for at blive hørt i den lysende skov. Stod jeg og står jeg og ser ud over byen. Jeg vender ikke tilbage. Jeg bor her. Svøbt i regn og besparelser står jeg med kaffe og popmusik i ørerne. Synger jeg. Velkommen i rangen. Vi deler det imellem os. Fester til det sidste menneske er gået i stå og står i det tavse rum med psykoser i øjnene. Skruer du op for varmen, for vinden løber gennem mine skjorter, som om det skulle betyde noget. Byen nærmer sig. Beskrivelsen af den. Så vi to står og forsøger at se ud over os selv, og byen er fortsat beskrivelsen af byen. Vi står med stolte knogler i udkanten af udkants Danmark. Føler du dig oppustet? Jeg er et omkvædet.
du synger mig. Man er som man er, og det er godt nok banalt. Sætningen er forløbig, du er velkommen til at gå videre i den foregående, man skulle nok have været der. Jeg står under et træ, stod under et træ, træet er kunstigt, og skoven ligger langt ude i skoven. Jeg sidder i en bil og stiger på det navnløse landskabet, vi kalder navnløst, og kører den længere ud i det hjemlige. Her er jeg. For cirka en linje siden, så forløbig er jeg lige om hjørnet, endnu et hjørne, og det er varmt. Kan du holde varmen ud i det hjemlige er en afstand. Det der er tilbage står sidre, og jeg ved ikke, hvad det går ud på. Lyset går ud på et hospital i den dybeste periferi i en barndomsby. For hvem er der noget bag det bagerste? Det er nok, det er det vi holder natten åben, gør ingen forskel, gør stillhed til en tilstand, jeg tænder af på. Jeg tænder på normalitet, som var det en kontakt, den reneste form for form. Du kørte op på toppen af det højeste bjerg, mødes vi og high-fiver. Se, fremtiden ligger langt ude i fremtiden. Der går jeg, der kigger og fortsætter. Fuglene synger, så fuglene synger. Vær ikke fremmed i det fremmede, i det fremmede er du velkommen. Jeg bliver. Vild af vildskab og har det svært med generaliseringer. Med generaliseringer mener jeg et tæt net af modstand, som ikke folder sig ud. Jeg mister dig i en bisætning og tager gerne en smutvej til erkendelse. Det er ingen hemmelighed, at den lydløse nat lyder cikader bare ikke her. Her er klokken 5:45, solen skinner, og hvad så? I'm sure you all understood what I meant. Now I'm going to read just a last poem from a little pamphlet called Mødet in Danish, the meeting in English, which I edited and contributed to because in my hometown in Denmark, it's called Aarhus. We have a Zimbabwean writer who's been harassed and prosecuted in his home country, where Robert Mugabe, the dictator, rules. So he's given an exile in my hometown for 2 years to be able to write and produce whatever he wants. And I was in the committee that welcomed him to our town and arranged a welcoming night for the politicians and so on. And I wrote a poem for him, in a way for him, but mostly it's written to Mugabe, the dictator. It's called Millimeter Man, in Danish, millimetermenneske. And it's actually translated, so you'll get a chance